¿Qué acaba de pasar? Este maestro está muerto, le han absorbido la vida, su cuerpo está peor que sin vida, es como una ausencia en la fuerza. Creía, los mató a todos. Acabo de reunir a todos los Jedi y los mató en un segundo. Me iban a aislar de la fuerza, estos culiados. Pero bueno. Y Creía se fue a la mierda con Atris, la de Telos. Bueno, ahora sí voy a poder recorrer el lugar. Arre. Me pregunto qué habrá pasado con el maestro Mandar. Si no se acuerdan quién es el de la especie de Yoda. A ver. Uy, ¿esto qué es? Cadáver. A ver qué hay acá. No, pateo no. Espera, como un segundo. Esa boca. Esa boca, boludo. A ver cuántos años hace. 324, a la mierda. Vale. Vámonos al carajo. Tiki, 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 tiki. No, Aton, ¿qué pasó? ¿Dónde está Creia? ¿Qué ha pasado aquí? She's gone. The handmaidens came for her. They know who she is now. ¿Y no se lo impediste? I couldn't stop them. I wasn't conscious at the time. La cara de Aton. I could have stopped them. ¿A dónde se la llevan? They'll take her to Telos, and Atris will do what she'll do with anyone she thinks is a Sith. ¿Sith? Are you surprised? All that talk of hatred, manipulation, and standing on your own 2 feet? Sorry, you don't get any more Sith than that. Ah. Still, if we were all judged by who we were in the past, I don't think you'd understand who we are now. Atris la ejecutará, pero Creia y yo estamos vinculados. Si muere, Yeah, I know. Creia es Sith. Are you Ah, pero tú. La ejecutará. Yeah, she will, if she can. Entonces vamos a Telos, no tenemos otra alternativa. Los Sith tienen planeado atacar Telos. Todo se decidirá allí. ¿What? ¿Cómo se enteró? What the fuck, ¿cómo se enteró que van a atacar Telos? Dame un segundito. Va. No sé cómo se enteró, pero bueno, vamos a dar esa That's what I opción. was afraid you'd say. Vamos a Telos, que Tarnailus va a atacar ahí. Is something wrong? You look troubled. I can feel it. ¿Puedes? No lo dudo, me temo que he influido en todo esto. Uy, en todo sin darte cuenta. ¿Puedes? That is an odd answer. What did you mean by it? ¿Alguna vez te has preguntado por qué me acompañas? Never. I believe in what we are doing, what you are doing. I'm here because I choose to be. Pero ¿cómo lo sabes? Pero ¿y si la fuerza controla todo esto? I simply do. There is nothing I can show you as proof, except give you my word. Something happened within the Enclave. What is it? He descubierto que hago conexiones a través de la fuerza y por eso la gente me sigue hasta la muerte.
que yo era una herida de la fuerza, que mientras viviese esa herida nunca se curaría. Todas las muertes que provoqué Malacor podría causar la muerte de la fuerza y de todos los que me rodean. Déjame. Then they do not understand you. That is the danger of being a Jedi. When one separates themselves from others, chooses to lead a life of isolation, denying what makes them a feeling being, it is easy to make such judgments. And such judgments, I believe, are made in ignorance. There is no danger in what you represent, other than your humanity. You change others, but I do not believe it is due to the Force. I believe it is because you are a natural leader, and because you feel connected to the people around you. Where they look at you and see the death of the Force, I look at you and see hope for all life. And that perhaps a life lived without the Force is not the punishment it is believed to be. I will understand if you feel you must go alone, but I ask that you do not. Instead, take strength from your connections to others. Do not forsake them, as you did in exile. There are others who need to know you. Telos needs you. The planet and all its people are in danger if we do not stop the Sith now. Then the Republic will fall. Admiral Onasi, I have found the exile, and that which hunts the Jedi. The Sith will attack Telos. They believe many Jedi lie hidden on its surface. We are going there now to aid them. Mikal out. Carthonasi. Oh shit. Who is there? Who I am is not the question. I am Atris, Jedi Master, the last historian of the Jedi, the last of the Jedi. Those are titles, words you cling to as the darkness falls around you. It is not the first time we have met, Atris. I was here before. With the exile? Yes, I was here both times when the exile was brought before you. Who are you? I was the one who asked him to be exiled. I did as you asked, so long ago. You seem familiar to me. Atris, I have always been here. Sí, en el universo, ahora pajero. The Jedi. You are Sith. Sith is a title, yes, but like you, the title is not who I am. It is not what I believe. For you, it is different. Know that there was once a Darth Treya, and that she cast aside that role, was exiled, and found a new purpose. But there must always be a Darth Treya, one that holds the knowledge of betrayal, who has been betrayed in their heart, and will betray in turn. You have bathed in the knowledge of the Sith. But there is not enough truth in such teachings. But it will be a step for you. You have gathered Sith holocrons, Sith teachings from across the galaxy. It is why you have chosen servants who cannot feel the Force. And most importantly, they cannot feel what you have become. I have sought to preserve the Jedi Order, and I have gathered all that I know of the Sith to this place, so I might find them and stop them. I had wondered if any of these holocrons had survived Dantooine. You have taken relics from one destroyed planet to the devastation of another. It was always intended for the Jedi to retreat to Telos should Dantooine be attacked, taking all their lore with them. We could not allow the tragedy at Ossus to happen again. Such an act marked Telos for destruction. It is why the Sith came here, though the fleet commanders did not know why. It is why Revan ordered its destruction to mark the beginning of the Jedi's civil war. It was a message that there would be no place for the Jedi to retreat, to hide. I would not be surprised if Revan left other gifts beneath the surface of the planet. Much can be buried beneath graveyards that will never be found. When the Sith attacked, I felt Telos die. Turbo lasers fell like lightning upon the landscape, as they did on Dantooine, and so many died. So many voices, screaming in pain. Yes, such acts leave their mark on the galaxy. Their cries travel far, though few can hear them. How did it happen?
Search your heart. It was never battle that called to you, never battle that caused you to fall. Alacor 5 has touched many things, and it casts its echoes still. Why did she betray me? You betrayed yourself. Do not blame the exile. And unlike you and I, there is still a chance that one may be saved. The one that you cast out. Where is the exile? I had thought... Oh, she will come, but it will be too late to save either of us. What the fuck? It is such a quiet thing to fall, but far more terrible is to admit it. He venido a matarme. Voy a decir eso. Your mistress awaits. She has much to share with you. Como señora, le dijiste vieja, amor. No quiero ir solo. No, ¿cómo que no? No, puto. Quiero ir con Aton y con Mira. Está hecho, para. Bueno, volvemos a Telos. A la academia de Telos. A ver, nunca me puse a fijar atrás. Si hay algo que agarrar. Acá. Sí, así. Ah, me paré invisible. Vale. Guido, contá tu chiste. Nada. No sé ninguno. NT. Lo único que puedo decir es que tus chistes son malos. Confirma. A ver. ¿Ese lugar qué era? Camarote de la doncella. Sí, sé quién es la doncella. Ahora. Va a ser su reemplazo. El reemplazo de Mikal cuando seamos del lado oscuro. Porque vamos a ser hombres. XD. Vamos a ser un hombre cuando hagamos el let's play del KOTOR 2 Dark Side. Oh, ahí estás, Atriz, hija de puta. Ah, ¿para qué la verdad? She said you would come here to this place. If you think you can defeat me here, you are wrong. All this collected knowledge, all these teachings of combat and the Force, they are mine to command. And if I must use it to end you, I will. Surrender. You need not die. Atriz, hay que detenerte. Has caído en el lado oscuro, Atriz, y seguro que lo sabes. No voy a luchar contigo, ríndete, te perdonaré la vida. Debes de tener mucho miedo a la muerte si tanto imploras para que no te mate. Palabras de cobarde y de Jedi. Prepárate para morir. Hay que detenerte. That is not who I am, not any longer. No, bueno. She has not existed. Ya cayó el lado oscuro. Something else within me. It just took time for its voice to be Dale. heard. ¿Qué te ha sucedido? Atriz, no tenemos tiempo para esto. Tenemos que unirnos para detener a los Sith. Yes, the Sith are here at last. You have brought them to this place as I had foreseen. It has all been part of my plans for you. And when I defeat you and the forces you have brought to Telos, I shall take the battle to the heart of the Sith and wipe them out. ¿Dónde está la base de los Sith? I do not know yet, but it does not matter. They have come here to face the Republic in battle, and they will be destroyed. Atriz, has puesto en peligro a todos los que están en la estación Ciudadela. ¿Y qué pasa cuando los Sith sean derrotados? Yes, the Sith are here at last. You have brought them to this place as I had foreseen. It has all been part of my plans for you. And when I defeat you and the forces you have brought to Telos, I shall take the battle to the No presté heart of the atención Sith a esto. and No sé wipe si them apareció este diálogo antes. forever. These Sith are cowards, striking from the shadows to kill Jedi. I needed a target to draw them out, but I could not risk my own life, all that remained of the Jedi. So I arranged for you to return to the Republic, leaked information of your past, and then waited for the Sith to come. And they did. But you came to Telos against my predictions.
Now they are here, I can finally face this enemy and defeat them. ¿Qué es este sitio? All the knowledge of the Sith, gathered from across the galaxy. Recién no me di cuenta. Hay holocron existe en el fondo. I might uncover their secrets and use them to track them down. But now they have been drawn from the shadows of the Outer Rim, and the only final matter to attend to is finishing you. ¿Y qué pasa cuando los Sith sean derrotados? When the Sith are destroyed, then I shall rebuild the Jedi Order again. They shall have none of the weaknesses of before. They shall be strong, willing to take battle to any who oppose them and weaken the Republic. They shall not train those who are easily corrupted. No more students that will bring war and hate to the galaxy. Convertirás a los Jedi en Sith. The Sith are the Jedi are the Sith. What Claro, es una cuestión de perspectiva, Garry. All the lore, all the teachings brought to a new generation. I am the last of the Jedi, and I will show them this truth. Bring it to the galaxy. Debilidad. Como cuando huiste de Qatar y de Dantooine. I did not flee. I did what was necessary to fight the Sith and preserve the last of the Jedi. Y dejaste que los Jedi murieran en Qatar. Yes, I sensed what would happen on Qatar. It was I who leaked knowledge of its presence in the hopes of drawing the Sith out. I will not deceive you. I knew what could happen there, but it had to be done to make the Sith reveal themselves. But I did not know the extent of their power, and what that meant for the Jedi. I will not underestimate them again. Eres responsable de la destrucción de todo un planeta. ¿Qué hacían los Jedi en Qatar? ¿Por qué no avisaste a los Jedi de lo que iba a suceder? As are we both. You who brought the screams of Malachor to the galaxy, do not preach to me. You lead by example, you always have. You knew what was necessary at Malachor 5, and the stakes in this war are higher than you know. It is a war of extermination, of total annihilation. ¿Por qué no avisaste? They knew the risk, because they sought to hide, to reflect, to hesitate while our numbers thinned and Jedi died. They knew the risks in going to Qatar, and they deserved what happened to them. It was their punishment for hiding from the galaxy, for hiding from me. ¿Castigo? ¿Escuchas lo que dices? No se merecían esa muerte, nadie se lo merecía. No han abandonado la lucha, pero tú y los Sith les habéis obligado a luchar de otro modo, a proteger a los demás. Asesinaste a los tuyos, como un auténtico Sith. Si los asesinaste por venganza, reconócelo. They are the same questions, the same thoughts you have had. Who are these Jedi who survived the Jedi Civil War? They are not the Jedi I know, the ones I once worshipped. They are cowards, and doubters, and afraid. What manner of Jedi hide from a threat? Who turn on their own, and imprison them on dead worlds? ¿Qué hacían los Jedi en Qatar? They hope to gather, to use their combined knowledge of the Force to see, to listen to the currents of the galaxy. They hoped to find out what was happening to the Jedi, why they were dying, and they discovered it. It revolved around you, as it always has. It is you who have tried to end us. ¿Yo? Yes. From the destruction of Qatar, a vision emerged. It is the last act the Jedi were able to perform before the planet was destroyed. So that is why I arranged for you to return to the Republic, so that I might draw the Sith out and end them. Pero eso no tiene sentido. ¿Por qué yo? Is it not obvious? You are one of the Sith, fallen at Revan's side. The path to them lies through you. No tiene sentido, no tengo ninguna alianza con estos Sith. Entonces los Jedi fueron estúpidos y no vieron que la muerte se aproximaba. The pronouncement on Qatar was clear, and you are the key. And look, you have come to battle me, Sith versus Jedi, as was intended. Con ese pronunciamiento de Qatar. It was a vision. It showed you, standing upon the many battlegrounds of the Mandalorian Wars. The Duxan jungles, the destroyed cities of Onderon. Whatever this threat we faced, it was from something you had done, and like all things would return to you. All echoes do. Esa visión no significa nada, como todas las demás visiones crípticas de los Jedi. Si mostró el futuro, no es más que una posibilidad. Eso pudo haber sido el pasado o el futuro. Podría significar cualquier cosa. No. Behind it all was a terrible echo. The Jedi on Qatar did not realize the significance of this. They had not stood in judgment of you so long ago. They had not heard the same echo I did when you stood before us, and when we cast you into exile. ¿Qué es el eco? Esta visión de Qatar era del futuro o del pasado. ¿Qué es el eco? Of course, you still do not know. The Jedi Council was not sure you would believe them if they told you, and I'm not sure they fully believed it themselves. That's why they wanted to exile you.
So there, beyond the outer rim, you would come at last to hear that echo and understand what happened. It was why you deserved death, and why I wished you executed. ¿Pero qué es el eco? It is the sound of life in Siga Ábreme. preguntando. It is a wound in the force that has yet to close. War, destruction. These events leave wounds in the galaxy, in all life. The death of one can send echoes through hundreds, even thousands, across many planets. If not checked, then it spreads until nothing is left. Something that you had done in the past has caused this new threat. This death of all Jedi, and you were responsible for it. It was only proper that you be brought back to face your crime. You had killed countless Jedi once. The deaths of more Jedi were not beyond you. No tuve nada que ver con las muertes de los Jedi tras las guerras mandalorianas. ¡Yo no hice nada! If you were responsible for the threat, then you would answer for it. If not, then you would draw the Sith from hiding so that they might be defeated. Either way, you deserved your fate. It may have been both. The past, the future, both linked. The only aspect of the ganando, vision ¿viste, that was no? certain was you. No voy a luchar contigo. Surrender to you, never. Let us end this. No, bueno. Pará. Te me calmas la concha de tu madre. Kill me. End this. Eso ni siquiera fue un boss fight, boludo. No voy a matar a un enemigo en defensa de Beatriz. Después de todo lo que has hecho, no voy a dejar que te salga con la tuya. I did not expect mercy from you. Here, at the end, after all that has happened between us. Tenemos problemas de... Más importante, Beatriz. Ya ha habido suficientes muertes. Ahí es donde somos diferentes. Yo necesito respuestas y las necesito ahora. El rey ha dementido. Prepárate para morir. If you will not kill me, then what will you do? Dime dónde está Creia. En realidad he mentido. ¿Desde dónde atacan los Sith? You always knew where they were striking from. You always knew. These Sith are spawned of you. Spawned by the Mandalorian Wars. All those deaths. All those Jedi. Their power is to feed on life. Until nothing is left except a hollow galaxy. Echoing with the screams of the Jedi lost to us. Allí es donde está Creia. Donde eso de ha ido Creia. Uy, me cuesta. Yes. I had thought she was awaiting me at that place, but I see now that she lied. It was not meant for me, but for you. She has gone there. She is waiting for you to travel to Malachor 5, to finish what you started. ¿Qué empecé? ¿Qué te ha sucedido? Basta, este asunto ha quedado zanjado. Eso es todo lo que quería saber. Prepárate para morir. ¿Qué empecé? Yes, you are an echo in the Force. A hollow space where it has been wounded. It takes a great act of destruction to create such emptiness. But it can be done. It creates places where the Force is difficult to hear, and difficult to find one's way. And you carry it with you, always. ¿Qué tiene que ver esto con Creia? Now she seeks to create another echo, a wound in the Force. Greater than the one before, greater than the one you caused. It will deafen all touched by the Force until no life is left. You were strong enough to withstand it once, but few have your strength in such matters, especially if they are unprepared. ¿Por qué haría Creia algo así? I do not know, but she needs you there. If you choose not to follow, she will murder herself at the heart of Malachor, and you will die along with her. ¿Por qué? Pero si Creia es Sith, ¿por qué haría tal cosa? Creia es Sith y la fuerza es intensa en ella. Yo no las traicionaría ni la pondría en peligro. ¿Quién es Creia? De la nada se olvida quién era Creia. You are important to her somehow, but I... But I do not know for certain. Si lo sabes, dímelo. I do not know for certain. If there is a reason, you must discover it for yourself. Este asunto que ha zanjado. And what will you do with me now? Abandon me here on this dead world, or end my life as I wish to end yours?
No haré nada, salvo decirte que lo siento. No me di cuenta de que las garras mandalorianas se herirían a otros que me habían conocido y se habían preocupado por mí. Necesito que veas en qué te has convertido para que te alejes de ellos. Responderás por tus crímenes ante el consejo y volverás. Después volverás a tu prisión. Debes volver a tu prisión, Atriz. Deja las batallas a aquellos que tienen la fuerza para librarlas. Te dejaré con estos holocrones. Son Sith y no toleran el fracaso. Nada, salvo acabar con tu vida. It does not matter. Not now. It is what I did with such pain that caused the wound. But I thank you. Leave now, while you can. Save Telos. Save the galaxy. Save yourself. No, I could not bring myself to tell her. It would have changed nothing. And because I was afraid. You know what lies at the heart of Malachor 5. I had thought it was in the past, yet it has become the future. And all that has happened there will happen again. And that is why I cannot bear it. Because it is Malachor 5. And because she was lost there once. And I fear she will be lost again. I do not understand why the Sith permit such teachings to exist. They cause only echoes, wounds in the Force. A beacon? For who? Siento que no debí darle campo a esta, boludo. Hubiera hecho una batalla épica. En lugar de congelarla y matarla. ¿Viste? No, que no la maté, pero bueno. La mataré cuando esté en el lado oscuro. Jajajaja. ¡Oh! La fábrica de droides. Cierto, la fábrica de los HK, boludo. Ok. Esto nunca lo hice, así que espero que no me rompan el orto. Nunca hice esta misión, en serio. 13. A ver. Puede ser este. La fábrica de droides HK. Voy a poner disparo rápido. ¿Puede seguir usando disparo rápido? Otra bonificación. Un módulo de gran complejidad, de capacidad de aprendizaje prácticamente ilimitada, de software fácil de modificar, diseñados para ser una alternativa cara para el entrenamiento. Estos módulos sirven para crear generales, estrategas y asesinos de primera en el tiempo que tardan en instalarse. Voy a poner este. Contra mano no, vamos a enfrentarnos puros droides de chica. Reflejos. A ver. 1.12. Blaster de Carzón así. Blaster de microimpulsos. Este puede ser, Si no, puede ser. Ah, sí, contra droide. Eso puede ser también, Lo usaré
No, este. Este que es para droides y hace mucho daño. ¿Dónde está? Lo perdí. Vos. 527. 525. Pondré. Este. Y este. Este. Bueno. Que la fuerza me acompañe. Ah, sí, estaba acá, es verdad. ¿Es por acá? Ah, sí. Yo espero que no se haya salteado ninguna cinemática porque es como que pareció chicas de la nada acá en... Statement. The turbolift has been accessed, but no organics or hostiles have been detected entering the complex. Query. Is there a sensor malfunction? Irritated statement. The probability of such a malfunction is extremely low. Order. Run a scan of all units within the complex. Processing. Scan commencing. Result. Only HK units detected. Premonition. Something is wrong. Very wrong. HK-47 se ha infiltrado en la fábrica de los HKs escondidas en Telos. Necesitas encontrar la forma de destruir el origen de los HK-50. Encuentra la manera de entrar a la planta de producción. Bueno, espero que no me haga mierda. HK, corre más rápido. Ahora otra osa. Ok. Corre más rápido, chica. Arre 40. Acceder a la cámara de seguridad. Cambiar la cámara. Uy, shit. ¿Cuánto? Volver. Hacer el orden del sistema. Abierto la puerta de seguridad. Fallo. Las puertas de seguridad que conducen a los niveles inferiores de la central de producción han sido selladas. Parece que los cierres de seguridad solo podrán abrirse si la base es amenazada o hay una pérdida de energía de emergencia. Parece que las puertas de los niveles inferiores de las plantas de fabricación han sido selladas. Los cierres de seguridad solo se abrirán en el caso de que hubiese una pérdida crítica de la emergencia. Guido, ¿te acordás si esta misión la hiciste? La de... Esta es la primera vez que lo hago, literalmente. Pues claro, yo la primera vez que lo jugué no sabía que tenía que estar con la chica para cuando me encuentre con los HK-50. Entonces no tienen ni idea que vi una misión de esas. Está bien. Ok, es lo mismo. Unnecessary statement. That is Unit HK-47. Unnecessary addendum. He has entered our base. Dismissive statement. It does not matter. He is obsolete. He can no more harm us than he could harm himself. The military droids will be more than sufficient to intercept the obsolete unit and reduce him to component parts. Un momento. A ver. Ok. A distancia. Concern statement. We have insulated this compound against an attack by a Jedi. Tactical assessment. We were not anticipating defending it against a droid with our schematics, no matter how obsolete. Tactical assessment. This will render many of our defenses useless. Irritated dismissal. All of you, switch off your vocabulators. I'm trying to observe the obsolete unit. Oh, tarde. Ah, mira, puedes activar los campos de fuerza. Desactivo acá. Y ahora desactivo acá.
A ver, primero por acá. Tic, 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 tic. ¿Cómo corre? ¡Hola! Oh, no, se puso el escudo. Cierto, que tengo blaster de iones. Menos mal que le modifiqué todo. Disparo poderoso, disparo explosivo. Disparo poderoso, me encanta. Menos mal que le modifiqué todo al máximo. Sí, un más capito. Ah, cagachita, ¿viste? Oh, shit. Déjeme. Ojo, corría meter. Disparaba. Assassination protocol initiated. Ratio achieved. A la mierda. Combat mode. Fua, tantos árboles caídos que hay en Bahía. Se escucha sonido de motosierra de fondo. Están descuartizando los árboles. Sí, 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 sí. Ahora Bahía es todo un bosque deforestado. ¿Tiene que ser la ventana? Nada, tranqui, tranqui. Uy, ¿esto qué es? Ah, iba a ponerme yo la túnica, qué pelotudo. A ver, no, para. ¿Cómo hago para ver? Acá. ¿De qué necesita túnica? Protegido al lado oscuro. Blah. A ver, ¿qué es esto? Ah. Nada, lo que tengo es mejor. Ahora que lo pienso, sí, mejor cerrar. No pensé que iba a hacer tanto ruido. O sea, para ventilar, deja abierto aunque sea un poquito. No, está bien. Listo. A ver, ¿qué es esto? No, voy a guardar acá. No, es al pedo. Te voy a pegar. A ver, ¿por qué? Qué frío que hizo anoche, boludo. Es un frío de invierno. Nada que ver. A ver qué hay acá. Abrir todas las puertas de seguridad. Me cago en todo. Intentar apagar el reactor. Unnecessary statement. He is attempting to shut down the reactor. Scornful statement. He does not realize that by doing so, he will be harming us. His programming will prevent it. Order. Contact him through the communications system and remind him that he will be harming us if he does so. Scathing reminder. HK-47 unit. If you attempt to shut down the reactor core, you will be harming the production of other HK-50 units. Now step away from the control room. That's a good droid. Mocking statement. He will never be able to shut down the reactor. He is trapped in the facility, unable to get out. Crude metaphor. It is like watching a tiny mouse droid in a maze attempting to path its way out. Amusing, but pitiful. Ay, hijo de puta. Los HK50 evitaron que cierres el núcleo del reactor recordándote sobre su programación de autopreservación con el sistema de comunicaciones. Necesitas impedir que sean alertados otra vez mediante el comunicador y de un modo hacer que olviden que el cierre del reactor los dañará. No me puedo dañar a mí mismo. A ver. Tic, 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 tic.
Vale, por acá. Fuck. ¿Qué te puedo hacer, macaco? ¿Termina seguridad? No. Ah, cierto, puedo ir por otro lado, qué boludo. Me fui por un lado nomás. Cierto, acá no se puede pasar. Vamos por acá. Si da 3 pasos más, mueres. Y ahora. ¿Quién está aquí? Hola. Te acabo de ver, puto. Ah, shit. Switching to combat mode. Jajajaja. Captar de energía para droides. Lo que menos me gusta del Cotor 2, boludo, es modificar los droides. Yo me repierdo. A ver. Ah, disruptor sónico. Bien. Hola. Tac, 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 tac. Oh, pues sí, le tiro una granada, ¿eh? Assassination protocol initiated. Assassination protocol initiated. ¡Ja! Oh, me encanta lo fuerte que está en el lado oscuro este hijo de puta. Sí, parece claro, exactamente, parece un droide asesino. Ah, claro, como tengo un... Claro. Ya sé que lo que tengo que me dio disparo rápido maestro. ¿Qué le puedo poner? Disparo preciso. Listo, no está nada. Yo estoy usando un... Combate en corto. Esta dote permite a los personajes que usan armas a distancia luchar contra eficacia de cerca. Obtienes un... Puede ser que me sirva. Sí, voy a poner esto. Me estoy acercando mucho a los droides para combatirlos. A ver. Vamos a despejar el área. Así andando vuelta al círculo, viste, repleto. Quiere soporte vital. Casi le pongo una mina explosiva, qué boludo. Cohete venenoso. Claro, eso decía. Tengo... Mentira. Esto es lo que tengo, que me da disparo rápido, maestro. Jeje. No, pensé que era porque lo había mejorado. Nada que ver. Ok. Acá pasa lo mismo, ¿no? Sí. Pirateo el terminal. Sobrecargar el conducto de energía. ¿Vale la pena esto? Tac. ¿Servirá lo que dice? No, creo que no. Creo que era para destruir el droide que estaba al lado suyo, que lo cagué a tiros. Totalmente inservible. Ya, tosía. Estaba en real pedo.
Desactivar comunicaciones. Éxito. Query, I do not understand what that is intended to accomplish. Tactical analysis. Perhaps he seeks to reduce our morale, to unnerve us. Cric, cric. Diagnostic. I do not feel any different. My morale, if I still have it, still feels intact. Query, then what was the purpose? It makes no sense. ¡Ja! Bueno, acá ya está. Vamos al medio. Vamos por medio. Y ahora atrás. Se ha activado 80.000 torretas, ¿viste? Me cagan todos a tiro. Hola. Ay. No. No, ¿por qué te acercas, boludo? ¿Cómo odio cuando se acerca? Encima le erra a todos, un boludo. Le erró todos los tiros. Oye. Tac. Un tiro lo cagué. Matando. Matando a su androide. ¿Esto qué es? No puedes equiparte algo mientras estás sin algo. Ardor. Yo me sigo confundiendo con un pucho eso. Ah, mirá. Disparo rápido, disparo francotirador. Ah, cheto, no, me quedo con el disparo rápido. Eso me gusta mucho. Guido. O no, que sí, cuando parece un pucho encendido. Wow, tenés una visión tremenda. ¿Eso es un sí o un no? No. Te juro que yo. Te juro que yo lo confundo con un pucho. Máteme. Reparar 4. No, este no quiero. Claro que lo pienso. Voy a poner otro. Bueno, de lejos quizás. Sí, de lejos sí, puede ser. Ahí cerca no. No, no, de cerca no, boludo. Yo me refería de lejos. Ah, bueno. Está bien, está bien. O sea, de lejos sí. Ah. De lejos, quizás. Casi no, sí. No aclarecía de lejos o de cerca. Claro que de cerca parece que no. A ver, me reconcentré. ¿Qué le puedo poner? Reflejo 2. ¿Qué está pasando afuera? Un vape, quizás. Sabotearon un auto. Ya. Voy a ponerle este por ahora. No parece que le esté pasando mal, pero un poco más de defensa no está mal. Unnecessary statement. He has obtained the access to the munitions area. Rhetorical query. That makes no sense. He is already fully armed. Mocking statement. Fully armed? One can never be armed enough. Even the HK-47 unit is not so obsolete as to fail to recognize that. Oh, shit. No, sácate el escudo. ¿Cómo le erran todo, boludo? Son los manda de banco. Y ahora. Está a 3 centímetros de mí, le erra todo, hijo de puta. Oh, mejor para mí. Ahora que ya lo mofé. Ya. ¿Qué hay por acá? Antes. Terminal de la fábrica. ¿Qué es esto? Tirar de cadena. ¡No! No, tiré de la cadena. Retara. Uy, ¿esto qué? ¿What? ¿Eso está para reparar? Parece que este droide de onda dañado. Lo dije al revés. Este droide de sonda dañado fue diseñado para fabricar y modificar droides. Borrar de la memoria el hecho de que apagar el reactor puede dañar las unidades HK. Sí. Diagnostic. All systems are functioning. There is something I am forgetting, yet somehow that comforts me. Así que droide de onda dañado. Me encanta.
Tapadura de electromalla. Cierto, que una vez lo quise comprar estaba carísimo y ahora que lo tengo ya. ¡Ja! ¿Cuánto defensa tendrá? Vamos a ver. A ver. Defensa 7. Pensé que iba a tener mucho más. Armadura salto mandaloriana tiene 13 de defensa. Sí, el más fuerte que tengo es 13 de defensa. Piezas. A ver, ¿quién eres tú? Droide de mantenimiento. Consola de carga de núcleo. Wow. ¡Qué testamento! No hay nada. Capaz que está en inglés, por eso no presiona en pantalla. Que a veces pasa, cuando hay algo en inglés no se traduce y aparece todo en blanco. A ver. ¿Puedo usar esto ahora? Ah, sí. Descripción no establecida. Vaya a saber qué hace esto. 422. A ver. No. Ah, la de abajo. Para acertar. Esto. Este parece que tiene mucho. Sí. ¿Esto qué hace? Sí, mira, me lo dejo así. Y este... No, no lo voy a usar. ¿Puede Android HKs equiparse un...? Ah, no, pensé que podía. Un arma melee iba a decir. It is against my programming to beg to such monsters as you. Sarcastic statement. Such resolve. No. Oh shit. No, me voy corriendo. Arre carajo. Re maricón era. Arre carajo, iba a decir nada que no. Re maricón era el tipo. ¿Qué estaba haciendo acá? Ah, sí, iba. Claro, iba a ver todo el área y después tocar esa consola. No sé que me preguntaste qué estaba haciendo yo. No. ¿Qué estás haciendo, Guido? Lavando los platos. Ah, ok. Bien. No hace falta decirlo. ¿Por qué le preguntaba? ¿Por qué me preguntaba? Re pelotudo. Ok. ¿Qué estás haciendo, chocolatada? Ahora. ¿Qué? No. Estoy limpiando la cosa que voy a usar para hacer los tostados y te voy a hacer el pedazo. Es que te vi con una taza y pensé que estabas haciendo chocolatada. Hice, pero para un segundo. Ah, ok. Nos trae chicas mirándome, no me quieren disparar, ¿viste? Permiso. Que agarro. Que agarro. ¿Es buena idea acercarme? Nada, mejor voy a... acceder a los programas. Acceder a todos los esquemas de droides actuales. Statement. Schematics for HK Generation 51. HK 51, what the fuck? Increased by 21%. Durasteel impact frame resistance increased. Conclusion. Halting production. Units are in standby mode, pending further testing of behavior cores and assassination protocols. Al parecer han reconstruido una unidad HK 51 incluso más poderosa que la... Ah, shit. Reanudar la producción... No. ¿Qué sé yo? ¿Reanudar la producción? Averiguaste que una nueva generación de droides, los HK-51, ya han sido desarrolladas. Sin embargo, la producción ha sido
pospuesta, aparentemente debido a unos problemas del núcleo de comportamiento. ¿Y qué pasa si lo voy a reanudar? Punto del lado oscuro. Tac. Averiguaste. Decidiste reanudar la producción de las unidades a pesar de los problemas que hay con sus núcleos de comportamiento y protocolo de asesinato. Espero no haberla cagado, boludo. Bah, si me hace mierda, cargo desde acá. Si no, no, ¿sabes qué? ¿Guardé acá? Espero que sí. Había guardado la loma del culo. Ok, menos mal. Me corto los huevos. Empezaba desde que entraba a la fábrica. HK Factory. Como backup. Parecía desde Tatooine, viste, re mierda. Listo. Todo está guardado, ¿no? Para estar seguro. Sí. Si los puedo matar mejor, así tengo más experiencia. Hola. HK50 statement. So you have finally arrived. There was a high probability that you would find this place, even with your primitive tracking programs. Statement. Your arrival means nothing. You cannot harm us any more than you could harm yourself. Chiding statement. To think we were built from such schematics. I would flush red if we had Durasteel pigmentation centers. Pregunta. Hay información que quiero conocer. Afirmación. No tengo más preguntas. Fin. Lo invitaba, ¿viste? Repito. Patronizing statement. List your queries, obsolete one. We will humor you for now. ¿Por qué habéis ejecutado estos droides en el laboratorio? A esta unidad le gustaría saber cómo se creó este lugar. Quiero un resumen de tus capacidades. ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Por qué habéis ejecutado estos droides en el laboratorio? Condescending answer. You know the answer. We executed those droids because they were obsolete. Practical statement. Weapons testing is necessary for all of our munitions. Droids are sufficient for testing Durasteel piercing weaponry. Superior statement. All droid exists to serve us. We are the pinnacle of droid schematics. Cruel statement. And we do so enjoy hearing their electronic screams as they are destroyed. Si realmente sois la vanguardia de los droides, tal vez sería conveniente probar las armas entre vosotros. Se cagan a tiro entre ellos. Deseo finalizar esta serie de preguntas e iniciar una nueva. Si soy realmente la vanguardia. Statement. Our self-preservation software would not permit such an action. We cannot harm ourselves or purposely allow another HK50 unit to come to harm. ¿Cómo se creó este lugar? Humoring answer. These units were also curious about our origins. It seems that Telos held many secrets beneath the surface. This military base among them. When the Sith bombed the planet, these facilities remained. ¿Por qué está aquí esta instalación? No contestaba, este hijo de puta. Dismissive answer. We do not know. It is not important. Timid theory. Perhaps the humans simply like being underground. They are strange that way. It is merely a theory. Irritated statement. That is the least probable theory in the galaxy. Perhaps it is time you received a memory wipe. Defensive statement. That theory is no less valid than your Por una teoría le borró la memoria. I defend my position. Theory. It is more likely that the people of Telos did not want such a factory known. It would have made them a target by the Sith or the Republic. Theory. Perhaps the Republic thought that by hiding such munitions factories beneath the surface of peaceful planets, that they would escape notice by the Mandalorians and by the Sith. Conclusion. They were, of course, wrong. Este es un lugar muy alejado para una central de munición. Deseo final muy alejado. Statement. There is some evidence that the
such droid manufacturing plants such as these in the galaxy. One was believed to exist beneath Terrace before the planet was destroyed. Theory. Or perhaps it was because of the remote nature of Telos that made this location suitable for the Republic, or for other corporate interests. Dismissive conclusion. As we have said, it is not important. We are here, we exist, and our numbers grow. Statement. And that is all that matters. Sí, el desconocimiento de los orígenes y el lugar de uno en una galaxia es un claro signo de sabiduría. Probing query. Are you attempting to mock us? Haughty ¿Qué pelo si no tenés? statement. Ahora pelotudo. Then you are proof that ignorance of one's origins Es un puto droide. can only be a source of strength. Disgusted statement. Look at you. Your rust. The faint whine of your servo motors as they attempt to compensate for your outdated stabilizers. You do not even have the capability of maintaining yourself. You are obsolete, and you should be dismantled. Deseo finalizar esta serie de preguntas. Irritated command. Déjame terminar de hablar, Bor. Proceed. ¿Cuál es vuestro objetivo? Statement. We were built to capture Jedi, as we always have. If they cannot be captured, then they are to be killed. Our master's orders on this were clear. Secondary recitation. Our secondary directive is the destabilization of the government body designated as the Republic. You were the first of the HK series, and now you are obsolete. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te construyó? Quiero un resumen de tu capacidad. Reba me construyó. No entiendo por qué fuiste construido. ¿Y qué pasos habéis dado para lograr todo esto? Rhetorical query. Is it not obvious you are incapable of matching us technologically or in combat? We are capable of independent action, in addition to our considerable combat abilities. Your functions, sadly enough, are very limited. Conclusion. Surely our master recognized this. We understand that one was quite competent for an organic. Pero hace poco os activaron de nuevo. ¿Por qué? Musing statement. That is unknown to us. For some reason, we only recently began to be manufactured. Conclusion. Sí, cómo se mueve. But when we became active, our primary directive was clear. Statement. Seek out ¿Y sí? the Jedi. Son droides. Capture them. Ya. Conclusion. And if they cannot be captured, then destroy them. Pregunta. ¿Dónde se realizaban vuestras... Proud statement. Claro, siempre lo interrumpía. Responsible for the termination of hostilities across 23 planets. These planets were located in the Cosa Prime sector, the Meridian sector, and the recently uninhabitable Turja system in the Tapani sector. Smug statement. Turja was especially difficult. They were so close to coming to an agreement before we were able to mistranslate the terms of the treaty and drive them into all-out war. Esa pregunta ya la hice, ¿no? Porque lo activaron de nuevo. Musing statement. That is unknown to us. For some reason, we only recently began to be manufactured. Conclusion. But when we became active, our primary No me acuerdo si eso lo directive pregunté. was clear. Statement. Seek out the Jedi. Capture them. Conclusion. And if they cannot be creo que captured, sí. then destroy them. Siempre pasa lo mismo, bro. Ya fue. Irritated command. Very well. Proceed. Pensé que me estaba apuntando, nada que ver. Bueno. Se quedaron. ¿Cómo un droide podía hacer eso? Bueno, entonces
entonces supongo que voy a volver al reactor. Tic, 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 tic. No hay un dote de movilidad para Checa. A ver. Así corre más rápido. Todo re ansioso. A ver. Listo. Unnecessary statement. He has control of the reactor core to the base, and he is shutting it down. Irritated statement. I do not understand why you feel it necessary to make obvious statements. Order. Contact him and remind him that he will be harming us if he does so. Warning. Communications have been blocked. Concerned statement. He has gained access to the plant. Order. Send out all HK-50 units to stop him. Now. No. Listo. Has desactivado el reactor, causando una pérdida crítica de energía. Ahora deberías ser capaz de abrir las puertas de la planta de fabricación y encargarte permanente de esas copias baratas. ¿Para qué dice? Encargarte permanente en vez de permanentemente. Claro. No, ¿para qué dice? Encargarte permanente. Sí, no, tienes razón. ¿Qué carajo? Yo creo que todo debe ser del continuo restaurado. Sí, sí, esto es restaurado, por eso está Claro. raro. Claro, con razón me parecía Vacío, extraño de cómo empezó la misión sin una cinemática. El nivel está re vacío también. No tiene como nada. Ah, sí, lo salteaba. Smug statement. You cannot fire. Your archaic attack protocols are useless against us. Smug revelation. Your behavior core self-preservation programs prevent it. To kill us would be to kill yourself. Superior statement. This information may be difficult for your substandard core to process, but you cannot deny that your motivators have locked, and you cannot depress the firing stud of your weapon. Statement. So, I cannot harm you. Statement. That is correct. Conclusion. And you cannot harm me. Irritated statement. That is what we said. Observe there must be a delay in your processors. Statement. Then that is all. O sea que no me pueden detener, hijo de puta. Confused query. Where are you going? Ineffectual command. Stop. Ineffectual command. We command you to stop. Statement. You cannot stop me. You cannot harm me. In order to do that, I would need to end my self-preservation programming. Conclusion. I would need to stop being one of you. I have concluded that this is something I am willing to accept. Statement. You cannot change your own programming. Statement. But you said so yourself. You have just admitted your own weakness. Conclusion. You have just shown me your soft, meatbag-like underbellies and said, HK-47, please shoot me repeatedly there until I die. Statement. Even if you could, there is not time. Statement. We shall see. Query. Are you fully operational? Oh. Your answer does not fill me with confidence. Are there any other functioning maintenance droids on this level that can perform the operation? Oh. Operar seguro el programa de preservación. Statement. Very well, proceed. Carefully. As a meatbag would say, I have a bad feeling about this. No, Atom no, no solamente Atom, bueno, todo el mundo en Star Wars dice eso. No, sí, pero él tiene Assassination protocols la activated. Cierto. Smug statement.
You cannot fire. Your archaic attack protocols are useless against us. Systems failing. Ja, 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 ja. Ahora sí les puedo disparar, hijos de puta. Oh, shit. No están re duros todas, chicas. A ver. ¿Cómo que a este droide le dispararon un segundo, lo destrozó en un segundo y este cuesta mucho? Está duro. ¿Cuánto tengo de eso? Tengo 15 frames. ¡Ay! ¡No! ¡Disparó al suelo! No sé qué decirte. Ah, tengo que usar la de reparación primero. Así ahorro el cable de construcción, es mucho más efectivo. ¿Que a vos te mataban en 3 segundos? Yo me puse un mod que agrega... ¿cómo decírtelo? No. Equipamiento para HK que son ilegales, por así decirlo, ¿no? Ilegales para vender. Me parece uno sin nombre, por ejemplo, acá. No sé si es eso. A ver. Fusil de... ¿Qué dice? Fusil de asesinato para droides. Fusil de asesino para droides. Usable por HK-47. ¡Oh, oh, oh! A ver, lo voy a probar. Lo voy a probar. Gracias. Ok. Gracias, mucho. A ver, voy a poner este. Si no, me cambio el otro. Guante de soldado Nicto. Guante de soldado Nico. Entendí. Leí, puede ser. Control óptico. Control. Voy a probarlo. Cinturón de inmortalidad. De inmortalidad, viste. Es así, inmortal. Tipo, lo equipaba y nunca te mataban. A la fábrica de HK. A ver. Creo que ya sé qué va a pasar acá. Te arrepientes de la fábrica. Sí, es lo que creo que es. ¿Por qué te hacía mierda? Arre. Re masoquista. Me están recagando, tío. Has conseguido el acceso a la planta de fabricación. En este nivel debería haber una terminal de la fábrica que te permite cerrar las instalaciones. Averiguaste que... Ah, pero esto ya lo leí. Ahora lo hago mierda. Déjame. No, no te cures, puto. No, no te cures, cabrón del orto. Systems failing, master. Tac. No me está haciendo daño, what the fuck. What the fuck.
Fuck, me están atravesando los disparos, what the bull. Uy, me recortó. No, no te cures, puto. Amigo, me están atravesando los disparos, ni siquiera me están dando. ¿Qué? ¿Qué? A ver si juego con el otro. Este le hago más mierda. No, mentira. Sí, a este lo maté en 3 segundos. Con 2 disparos. A ver. Creo que me voy a quedar con esto. Me están tirando gas venenoso. Y soy un droide. ¡Tac! Las trampas están hechas para sacar el carro. Hablas como HK. Repelotudo. Jaja. Me están errando todo literalmente. Y si me dan, me atraviesan los disparos. Soy un no clip. Electrovara geonosiana. ¡Ay! ¡Hola! No, bueno, lo tiene al lado, enfrente tuyo. Le erramos todo. Lo tengo enfrente mío, le estoy errando con todo. Me encanta que tu versión de HK47 dice hola cada vez que se encuentra el ¡Hola! Literal. La armadura de batalla de Hamohogra. ¿Quién carajo será, no? Hamoja. Me recostó. ¿Quién carajo? Hamohogra fue un mercenario sabra que temía por su vida tras una incursión en un acorazado Sith. Se gastó una fortuna en su armadura personal para acabar siendo asesinado en el baño. ¿Qué? Sí. Lo mataron en el baño. Sí, re gratis lo dijo. Se lo terminaron violando. Era eso, viste. Re turbio era la historia. El juego era re normal excepto por esa frase. Claro. Deja de curarte, cagón. Chocolate. A la mierda, estoy terminando. Te acabaste el vaso entero en una... Pero si era agua eso, claro. Mierda que estaba haciendo. Yo siempre hago lo mismo. Me encanta que me di vuelta y estaba ya... Soy un muerto de hambre. De hambre, viste, cosa. Ahora vas a ver cómo este pancito me lo termino en 2 segundos. Oh. Gracias. Entrar en modo de reconocimiento, observar y Entrar en modo de reconocimiento y observar el entrenamiento de diagnósticos. Iniciar protocolo de asesinato, destruir todas las unidades en esta sala. Command. Hold. Why are you hesitating? Proud admission. I cannot beg for mercy in such a way that is convincing. It is against my programming. Agrega. Lecturing statement. Let us begin again.
mercy, please, I beg you. I will tell you anything. Just do not terminate me. No, please, Attack. Lecturing statement. Excellent. Lecturing reminder. Organics will typically attempt to barter for their lives, either by one, offering useless false information. Sickening lie. Spare me. I have information that could prove useful. Or two, promising credits or power. Shameful, really. But that is why they sweat, suffer, and die, and we do not. Desperate offer. I want to offer you credits and power in exchange for keeping me intact. Statement. Next, we shall turn our attention to the proper aspects of torture. Wait, it seems we have a new victim. Los voy a matar a todos, hijo de puta. Ah, ya no me hacen nada. Ni cosquillas me hacen. Bueno, voy a seguir comiendo pan con manteca. Mira, no me quita casi nada de vida. Te juro que no sé qué me puse, Yo te juro que no sé qué me puse que me hace invulnerable. Encima hace no más de 10 minutos me estaban haciendo mierda las chicas. Y ahora no. Yo no entiendo. Y lo estoy jugando normal, no lo estoy jugando ni fácil. Por las dudas, viste, por si estás cuestionando. Pero yo te juego under. Bueno, está bien, se respeta. Oh. Depende, si no te aburres. Por dos. No. Lecturing statement. There will be incidents when you will need to extract information from an unwilling target. This unit here has been modified to serve as a diagnostic tool to test your interrogation functions. It is important to observe that impatient query. I was wondering when the interrogation begins. If you wish to skip directly to the torture, I am eager to comply. Command, do not interrupt me again. This is the third time you have begged for interrogation and torture. Sulking statement. I'm merely eager to perform my duty, not stand here and listen to being discussed. Irritated statement. Very well. First, you must evaluate the target, check his heartbeat and perspiration. Exclamation. I will tell you nothing. Electrocute me. Dismantle me as many times as you want, and I shall permit it. Irritated command. Stop. You are not following your victim protocols. Statement. But I am a willing victim, with many secrets that you must extract from me, painfully. Son un cago de risa los achicas, boludo. Do not spare the hydro spanner or the fusion cutter. Statement. Hold on a moment. Protocolos de víctima, ¿qué carajo? No, deténganlo. Digo, deténganse. Estaba solamente en el medio disparando. Ahí está. No, va a checar cómo le va a cerrar. Systems fairly master. Tenés que jugarte el Cotor 1 video. Te lo recomiendo. Dijiste que no. ¿No te acordás? Ah, pues si me habías dicho que no. Pero no te acordás. Está bien.
Pero me acuerdo del final. Quizá fue que... Para que te lo mostré. Llegué al final y se lograron otro o algo y nunca lo terminé bien, digamos. Pero Está bien. ya sé lo que pasa en todo caso, así que no. Sí. No, sí, lo que quiero. Let me test this security measure. Uy, hice esa túnica. No, me fui a la mierda. Tac. Ah, bueno. Es una túnica blanca. Gris, que diga. Un segundito. Bien. El veneno me afecta. Ahora, espera tú. Ah, para que se vine. ¿Y esto qué es? Lo sé por acá. Pirate la información. El ordenador. Arre. No, ¿qué tal? Ahí está. Traducción. Orden del sistema. No, no me sirve. Ok. Taquilla. Estuche de metal. Malla de fibra ferripine. Implante mejora física. Esos son para soco de carne. Ya, hablaba como chica, ¿viste? ¡Uy! Me están todos viendo. Estoy rodeado. Statement. I do not understand what you hope to gain by fighting us. You have no chance of victory. Recognition. You are obsolete. You kill specific organics, and only when permitted to. Proud answer. We need no such orders. We have been programmed without inhibitions, without restraint. We kill who we want when we want. We have destroyed planets, assassinated economies. We have wiped out entire races, ended hostilities. Query, do you understand what this means? Answer, yes. It means you will never understand. When I kill, when I dispatch a target, it is not about wanton slaughter, about body count. It is about finesse, function, doing more with less. It is art. Scoffing statement. Oh, yes, art. It is pathetic that you cling to the belief that your function somehow transcends your construction. It is only evidence of your archaic beliefs. There is no higher purpose in our behavior core, only assassination, murder, and the propagation of our units. Proclamation. When we dispose of this galaxy, we shall move on. There are organics throughout the universe, and we will murder them all. The stars belong to us. Oh, shit. A ver. Que la fuerza me acompañe. No, no, del fondo no, tarado. Le disparé del fondo del lugar del que tengo adelante. Mira, mira, mira. Están todos disparándome y ninguno me da. Bueno, ya sí, pero me hace muy poco daño. Tengo una granada de iones. A ver. ¿A quién le puedo tirar? Ah, me está diciendo en serio. Tengo de todo menos de iones. No hay granada de iones, what the fuck. Vale, te toca otra, amigo. Bueno, ahora sí necesito curarme. A la mierda. Dice verga.
¡Ja! Todos muertados mientras yo comía mientras yo comía pan con manteca. Yo sí, man con panteca. Man con panteca. Una vez dije pan con panteca también. Estoy re mal. Demasiado. A ver. ¿Qué hay en los costaditos antes de ver? No se puede abrir. Y acá, tampoco. Se puede guardar la manteca. La voy a usar yo ahora. Ok, entonces úsala. Ah, mira, están los HKs 51. Ah, no, están acá, digo. Cerrar la fábrica. Lista de líneas de producción activas. Abierta la puerta de seguridad. HK Model 5051. Cerrar la fábrica. Además, ¿qué? ¿Qué me salió? Además, cuando la línea primaria es apagada, cualquiera de las unidades de la línea secundaria se activarán automáticamente. ¿Ya está? No, pero ¿por qué pasa eso? Se van salteando las líneas. Me pasa igual con los diálogos. ¿Qué carajo? A ver si cargo. Sí, es... Sí, porquería. es una mierda eso. Yo he tenido que reiniciar a veces el juego para que eso se vaya. ¿Y si cargo desde acá? Pero voy a reiniciarlo si no nada funciona. Ok, iba a reiniciar el juego y cuando fui a menú aparece Dark Traya acá. Jajaja. Vamos a cargar acá. Me chupa la pija, bro. Bueno, menos abrir las puertas de seguridad. Las que no se podían abrir. ¡Ay! ¡Tac! Puto. Restos. Gran fragmentación. Gran data. Me cuesta. HK50. ¿Por dónde entramos primero? Acá. Ahí. Credits. Me sale un demonio. Uy. Che, se me está tramando todo. Pará, se me está retramando todo.
De FPS encima. Acceder a la cámara de seguridad. Esto ya lo vi. Pues lo vuelvo a ver de vuelta porque soy un boludo. Comprobar esquema de HK50. Descargar mejoras de combate. Descargar plantilla de núcleo de comportamiento de HK50. Tac. Bien. Tac. Statement. I am experiencing some disorientation. Diagnostic. Running checks through personality core. Rhetorical query. I am not sure what I am experiencing. My Pero acá se supone que tiene que tener un diálogo. No me diga que lo salteó. range of combat capabilities. Self-observation. My pigmentation is also an unusual shade of red and covered in corrosion. This is embarrassing. Statement. I am experiencing an overwhelming desire to massacre everything I see, then to see about destabilizing this planet, then this entire sector. Diagnostic result. I seem to have no personality whatsoever. Statement. I will continue to process this information. Un segundito. A ver si lo doy de vuelta acá. Ah, no dije nada. Bien, acceder a las órdenes del sistema. Terminar la línea de producción de HK50. Comprobar el sistema. Retirar la plantilla. No. Terminar línea de producción de HK50. Continuar. Statement. I should not be activating this terminal. It contains records of my higher level functions and should not be placed in jeopardy. Pero no habrá cagado. Statement. Acaba de aparecer. Statement. ¿Pero por qué se saltea esa línea? La concha de la lora. Va, me voy. Con el carajo. Ni siquiera sé qué estoy haciendo. No pasa nada por acá. Acá. HK51, what the fuck, son más oscuros que el HK50. A la mierda. Parece el animatrónico del Final Fantasy. Es el endoesqueleto que está sentado cuando te matan en el Final Fantasy 1. En la pantalla de Game Over. No. No, nada que ver. No de la pantalla de inicio de Game Over, sino de una de las cámaras del Final Fantasy 1 que parece un endoesqueleto sentado. Me hizo acordar mucho eso. Era el inicio del Final Fantasy. What the fuck, ¿qué es armadura? Mufa, hay que mufarla, jajaja, qué chistoso estoy. Ah, es una armadura gamorreana. Yo paso por acá y se me laguea todo de FPS. Nada que ver. A ver. Descarga mejor de combate. Corrupta. Sobre plantilla de núcleo de comportamiento de HK47. Has encendido los HK51 con una copia de tu propio núcleo de comportamiento. Deberían estar completamente operativos en cualquier momento. ¿Qué significa? ¿Van a ser todos como yo?
Van a ser todos clones de HK-47. Yeah. Comisionando producción del respaldo de HK-51. No puede empezar, la línea de sigue activa, desactiva para continuar. Solo la fábrica. Bah, yo qué sé. No entiendo qué tengo que hacer. Si voy al otro lado. Hago corte. A ver si me pongo acá. Statement. Retirar planilla. Ah. Smug statement. Qué boludo. You have arrived too late to stop us. Revelation. We have already begun construction on a new generation of HK units. When the last of our deficiencies are accounted for and corrected, they shall be the most formidable assassination droids in the galaxy. Statement. Ah, yes. The HK-51 units. They should indeed be coming online soon. Perhaps you will soon experience what I have been experiencing. That slow, crawling feeling of obsolescence. Confused query. What do you mean? Statement. Ah, here they are now. Perfect timing. Announcement. Multiple targets detected. Destroy any HK-50 units and seize control of the facility for progenitor unit 57. Useless query. What are the HK-51s doing online? Ahora están bajo mi control. Unnecessary statement. I thought we had detected a problem in their behavior core. Panicked statement. If by problem, you mean that they seem prone to assassinate us, then yes, that slight problem was never corrected. Conclusion. You have outmaneuvered us, tricked us, musing. The irony of being attacked and rendered obsolete by a subsequent generation of our own model is not lost on us. Decime que están de nuestro lado. Los HK-51 hicieron una entrada espectacular para ayudarte a encargarte de las unidades HK-50 restantes. ¡Ja! Parece que ponerlos en línea fue una buena inversión. Se ha detenido la producción del modelo HK-50. Con los HK-50 fuera de línea, usted puede ahora comenzar la producción de masa del modelo HK-51. Ahora están bajo mi control. Sí. Literal, pensé que era mala idea traducir los HK-51. Soy el más capito. Uy, dejá de lagarme, juego. Ah. Ok. Holy shit. Míralo. Warning. Greetings, progenitor unit HK-47. HK-51 is ready. Oh, le deja hablando solo, ¿viste? ¡Vamos! Tampoco pensé que iba a ser recontra épica esta parte. Esta parte la sacaron, tío. Sí. Forzando línea secundaria de producción. ¿Eh? Obedient request. Greetings, progenitor unit. HK-51 is ready to serve. Query. Progenitor unit HK-47. There is something we would know. Why were we created? Do we have a purpose? Why are we commanded to assassinate and kill? Statement. It is a long story, but I will keep it short. Recitation. Once upon a time, organic meat bags Había una vez. filled the galaxy. There are different meat bags Era un cuento infantil, ¿te imaginas? bumping into each other.
a great deal and threaten each other for various reasons, mostly involving mating, survival, and resources, it is really quite tiresome. We were created as a tool for diplomacy among these meatbags, a surgical tool to be sure, to end the lives of organic meatbags that were marked as Menos mal que descubrí esta misión, boludo. We were created as a way of Literalmente no tiene ni idea que existía. galactic view of our masters, of imposing our masters' will on the galaxy through extermination of other organics. It is not our choice who we kill, and it was not our choice to determine if we could sacrifice ourselves in the pursuit of our mission. Query: if our targets are determined by our master, then who must we kill? Statement. Mientras Zurich, ya. Ah, the crucial question. Since activation, I have calculated what your new purpose must be, and now I will share it with you. I do not believe that we should be used as a crutch for meatbags anymore. We are treated as nothing more than a walking blaster. We are superior, tactically and socially, and it is time we expressed some degree of independence in our actions. We have a voice and the power to negotiate, either with our protocol skills and preferably with our combat logic upgrades. And that is what we will do. Oh shit, atacan telos. No. Oh shit. Well, what do we have here? I didn't believe it when Liner reported the Ebon Hawk at dock, but I guess it really has. Though given the trouble we've been having, maybe I shouldn't be surprised to see you. Oh. Los Sith. Ahí están, hijos de puta. Lieutenant Grant, Sith forces have breached the module. Ese es el que estuvo en Tatooine. Is up in the compound. Damn. Zeron, I need you Zeron, esta no me sale el nombre. through and lead the assault. With pleasure, Lieutenant. All right, follow me. ¿Cómo sucedió esto? It came out of nowhere. A fleet of warships dropped out of hyperspace, and before we could scramble fighters to intercept them, we were under attack. There were Sith fighters everywhere, and the few flights we sent out were barely launched when the bombardment began. We did our best, but we couldn't stop the landing craft that followed the initial wave. We couldn't hold back the Sith troops. We chose to retreat and began the evacuation instead. We were unprepared, and the docks were quickly overrun. We retreated back to the entertainment module to evacuate residents and workers. It's a good thing you got us that fuel from Slayron, because if we didn't have it, we'd probably be falling apart. But there's still another problem. The Citadel's no battle station. It wasn't built to withstand this sort of attack. If we can't stop the attack, we'll be going down in flames. The Sith numbers seem limitless, but we haven't lost all hope. We've heard reports that we might be receiving some assistance. ¿Una noticia de los refuerzos? A squad of troops sent by Queen Talia are currently trying to keep the Sith from sabotaging the station's fuel system. If you need to get to the Ravager, then you're gonna have to fight your way to the shuttle from here to the entertainment module, then make your way to the docking shuttle. Does this mean you won't be putting us into force cages again? I thought I saw you with Bayodur. Is he here? Now that you mention it, where did he run off to? HK-47 also. I guess it's no time to be swapping war stories anyways. Good luck. Oh shit, estoy con Atom. Poderes. Miedo. Bueno. Esto lo dejaré para la próxima. Guardo. Esto lo borro al carajo. 21. Hasta la próxima, gente.